اس وقت متحدہ عرب امارات میں 7، پاکستان میں 8، بھارت میں 8:30، بنگلہ دیش میں 9 اور انگلینڈ میں سہ پہر کے 3 بجا چاہتے ہیں۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین۔ 13 مارچ کے سیربین سے جاوید چودھری کا سلام۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایرانی حکومت کی اہم شخصیات کو ہلاک کرنا میرے لیے اعزاز ہے۔ And we're doing what has to be done. Should have been done during a 47-year period. Could have been done by a lot of different people. They chose not to do it, but they really are a... سینٹ کام نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ امریکہ نے ایران میں 6000 اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ ایران کا امریکی طیارہ بردار بیڑے ابراہم لنکن کو نشانہ بنانے اور غیر فعال کرنے کا دعویٰ۔ ایران کے حمایت یافتہ عسکریت پسند گروہ کا عراق میں امریکی طیارہ مار گرانے کا اعلان۔ اسرائیل نے ایرانی دارالحکومت تہران پر نئے حملوں کا آغاز کر دیا۔ באיראן חיל האוויר ממשיך להעמיק את הפגיעה. במהלך היום השלמנו גלי תקיפה רבים בטהרן ובמרחבים נוספים ברחבי איראן. پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی سعودی ولی عہد سے ملاقات۔ جانیے ایران جنگ کے پس منظر میں پاکستان کے اسٹریٹجک خدشات کیا ہیں۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر اور پاکستان کے مختلف شہروں میں آج یوم القدس کے حوالے سے مذہبی جماعتوں کی جانب سے ریلیاں اور اجتماعات۔ ہیٹ نہیں کیک، سنیے برطانیہ سے مدینہ تک ڈین اور جوش کے سفر کی کہانی۔ کہتے ہیں کہ آپ اپنا دل مدینہ میں چھوڑاتے ہیں، اور یہ بالکل سچ تھا، کیونکہ مجھے اس سکون، اس اطمینان اور اتحاد کی اس کیفیت کی توقع نہیں تھی۔ اور سنیے بھارتی شہر احمد آباد کے روٹی بازار کی داستان۔ کوئی روٹی کا بولتا ہے کہ کیسی ہے روٹی، بڑھیا ہے تمہاری روٹی، تو ہم کو بہت یعنی گرو ہوتا ہے۔ کراچی میں شیطانی مجسمے کی وائرل ویڈیو پر پولیس کی وضاحت۔ جانیے مقدس کتب میں سانڈ کی شکل والے دیوتا بال کی کہانی کیسے بیان ہوئی۔ چونکہ اس کو ہم اٹھا کے لے آئیں گے، پراپرٹی تو ہم نے بنا لی، اب وہ قانونی جو بھی ہوگا وہ ہم کریں۔ اور یہ بھی جانیے کہ دی 100 میں ابرار احمد کو شامل کرنے پر فرنچائز کی انڈین مالکن پر تنقید کیوں؟ At 190,000 in the 100 auction, sold for 190,000. Thank you for the Sunrisers. اس کے علاوہ مزید خبریں بھی آج کے سیربین میں شامل رہیں گی، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک بیان میں ایرانی حکومت کے ارکان کی امریکی فوج کے ہاتھوں ہلاکت کو اپنے لیے بڑا اعزاز قرار دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ ہم ایران کی دہشت گرد حکومت کو فوجی، معاشی اور دیگر طریقوں سے مکمل طور پر تباہ کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے الزام عائد کیا کہ 47 برسوں سے دنیا بھر میں وہ یعنی ایران بے گناہ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، اور اب میں بطور امریکہ کا 47واں صدر انہیں ہلاک کر رہا ہوں۔ یہ کرنا کتنا بڑا اعزاز ہے۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران کی بحریہ ختم ہو گئی ہے، ان کی فضائیہ اب موجود نہیں، میزائل، ڈرون اور باقی سب کچھ تباہ کیا جا رہا ہے، اور ان کے رہنماؤں کا نشان تک زمین سے مٹا دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس موجود اسلحہ اور جنگی طاقت بہت زیادہ ہے اور بہت زیادہ وقت ہے۔ دیکھیں گے کہ ان لوگوں کے ساتھ آج کیا ہوتا ہے۔ The situation with Iran is moving along very rapidly. It's doing very well. Our military is unsurpassed. There's never been anything like it. Nobody's ever seen anything like it. And we're doing what has to be done. Should have been done during a 47-year period. Could have been done by a lot of different people. They chose not to do it. But they really are a nation of terror and hate. And they're paying a big price right now. اسی دوران امریکہ نے عارضی طور پر پابندیوں کے شکار ممالک کو روسی تیل اور پیٹرولیم مصنوعات خریدنے کی اجازت بھی دے دی ہے، تاہم شرط یہ ہے کہ وہ تیل پہلے سے جہازوں پر لدا ہوا ہو اور سمندر میں موجود ہو۔ امریکی محکمہ خزانہ کے سیکرٹری اسکاٹ بیسنٹ نے کہا کہ یہ ایک عارضی اقدام ہے
जिसका मकसद जंग के दौरान आलमी तवानाई मंडियों में इस्तेहकाम को फरोग देना है। सदर ट्रंप की ये इजाजत 11 अप्रैल तक बरकरार रहेगी। स्कॉट बेसेंट ने मजीद कहा कि ये महदूद और कलील मुद्दती इकदाम सिर्फ उस तेल पर लागू होता है जो पहले से तरसील के मराहिल में है और इससे रूसी हुकूमत को कोई नुमाया माली फायदा नहीं पहुंचेगा। याद रहे कि जुमेरात को तेल की कीमतें दोबारा $100 फी बैरल से ऊपर चली गई थीं और स्टॉक मार्केट्स में कमी देखने में आई थी। अमरीकी सेंट्रल कमांड की जानिब से जारी किए गए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ईरान के खिलाफ जारी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान अमरीका ने मजमूई तौर पर 6000 अहदाफ को निशाना बनाया है। सेंटकॉम के मुताबिक इनमें तकरीबन 60 बहरी जहाज और 30 बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्तियों को नुकसान पहुंचाया गया या तबाह कर दिया गया है। दीगर अहदाफ में ईरान के कमांड सेंटर्स, असला साजी के मराकज़, बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स, आबदोज़ें और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम शामिल थे। दूसरी जानब अमरीकी मीडिया ने बाज़ फौजी तहकीकारों का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया है कि अमरीकी इसराइली मुश्तरका कार्रवाई के आगाज में फ़िज़ाई हमलों के दौरान ईरान में एक स्कूल को गैर इरादी तौर पर निशाना बनाया गया, ताहम अभी तक हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचा गया। दूसरी जानब ईरान के पासदाराने इनकलाब गार्ड्स यानी IRGC ने अमरीकी तैयारा बरदार बहरी बेड़े USS अब्राहम लिंकन को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाने का दावा किया है। ईरान के सरकारी खबर रसा इदारे इरना के मुताबिक पासदाराने इनकलाब ने हमले में अमरीकी बहरी बेड़े को गैर फाल कर दिया है और ये पीछे हटने पर मजबूर हो गया है। बयान में मजीद कहा गया है कि जुमेरात को अमरीकी बहरी बेड़े को ईरान की समुद्री हदूद से 340 किलोमीटर दूर बहराए ओमान में निशाना बनाया गया है। बयान में बहरी बेड़े की अहम तनसीबात बाशमूल ड्रोन मुखालिफ दिफाई निज़ाम, ड्रोन के लिए ज़ख़ीरा और देखभाल के इलाके, स्पॉट आलात और फ्यूल टैंक को दुरुस्त मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाने का दावा किया गया है। दूसरी जानब अमरीकी सेंट्रल कमांड की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि अब्राहम लिंकन बदस्तूर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में हिस्सा ले रहा है और समंदर से अपनी कार्रवाइयां जारी रखे हुए है। ईरान के हिमायत याफ्ता एक अस्करियत पसंद गिरोह ने इराक में अमरीकी फौजी तैयारे पर हमले की जिम्मेदारी भी कबूल की है। खबरसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक इराक में मौजूद एक अस्करियत पसंद गिरोह जिसे ईरान की हिमायत हासिल है ने अमरीकी फौजी रीफ्यूलिंग तैयारे पर हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा है कि उसने अमरीकी फौजी तैयारे को इराक की कौमी खुद मुख्तारी और फ़िज़ाई हदूद के दिफा में निशाना बनाया है। याद रहे कि अमरीकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने मगरबी इराक में अमरीकी फौज के एक KC-135 तैयारे के तबाह होने की तस्दीक की थी। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि फौज का एक KC-135 ईंधन बरदार जहाज दो तैयारों के दरमियान पेश आने वाले एक वाक़े के बाद गिरकर तबाह हो गया है। ताहम सेंट्रल कमांड का कहना था कि इस वाक़े में दोस्ताना या दुश्मन के फायर का कोई अमल दखल नहीं है। सेंटकॉम की जानिब से तैयारे के हादसे की तस्दीक के चंद मिनट बाद ही ईरान के अंदर मौजूद खबर रसा इदारों ने भी दावा किया कि तैयारे को निशाना बनाया गया था। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक इस वाक़े में शामिल दूसरा तैयारा बाहिफाजत लैंड कर गया है। दूसरी जानब टेलीग्राम पर जारी एक बयान में इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने कहा कि उसने अभी तेहरान भर में ईरानी हुकूमत के दहशतगर्दी के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए वसी पैमाने पर हमलों की एक नई लहर शुरू कर दी है। याद रहे कि इससे कबल इसराइली फौज ने ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइल दागे जाने की तस्दीक की थी और इसमें दर्जनों अफराद जख्मी हुए थे। BBC फारसी के मुताबिक तेहरान के मरकज में एक धमाके की आवाज़ सुनी गई है, जबकि ऐनी शाहिदीन का कहना है कि फातमी स्ट्रीट के करीब और वजारत दाखिला की इमारत के इर्द गिर्द जोरदार धमाके की आवाज़ सुनी गई। दूसरी जानब तेहरान के शुमाल और मगरिब में भी धमाकों की इतलात मौसूल हुई हैं। दूसरी जानब इसराइली एमरजेंसी सर्विसेज ने जुमे की अला सुबह शुमाली हिस्से में वाक़े एक गांव पर मिसाइल गिरने से दर्जनों अफराद जख्मी होने की तस्दीक की है। MDA एम्बुलेंस सर्विस ने कहा कि तिब्बी अमले ने 58 जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की है और उन्हें नासिरा के करीब वाक़े मुकामी हस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक एक खातून जिन्हें मिसाइल का एक नोकदार टुकड़ा लगा वो कदरे जख्मी है, जबकि बाकी 57 अफराद को शीशे के टुकड़ों से मामूली नोयत की चोटें आई हैं। इसराइली फौज ने कहा कि होम फ्रंट कमांड के एहलकारों को जाए वक़ूए पर भेज दिया गया है। ओमान की खबर रसा एजेंसी को एक सिक्योरिटी जरिए ने बताया कि सहार के सनती इलाके में एक ड्रोन गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में 2 गैर मुल्की शहरी हलाक
اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ ایک دوسرا ڈرون بھی سہار کے ایک کھلے علاقے میں گر کر تباہ ہوا، لیکن اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ جمعرات کو ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فون پر رابطے کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ہمراہ سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان سے ملے تو اس پیش رفت کو ایرانی جنگ کے تناظر میں کافی اہمیت کی نظر سے دیکھا گیا ہے۔ اس ملاقات کے بعد حکومت پاکستان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملاقات میں سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کی طویل المدتی مدد اور حمایت پر شکریہ ادا کرتے ہوئے موجودہ مشکل صورتحال میں سعودی عرب کے ساتھ مکمل حمایت اور یکجہتی کا اظہار کیا اور یقین دہانی کرائی کہ پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہوگا اور خطے میں امن کی کوششوں میں ساتھ دے گا۔ بیان کے مطابق ولی عہد اور پاکستانی وزیر اعظم نے دنیا اور خطے کی سیکیورٹی اور استحکام پر حالیہ عسکری تنازع کے اثرات پر بھی خصوصی گفتگو کی۔ اس ملاقات میں سعودی گیزٹ کے مطابق جنرل انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ کے صدر خالد الحمدان بھی موجود تھے، جبکہ پاکستان کی جانب سے آرمی چیف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے علاوہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ کارروائیوں کے جواب میں تہران نے مشرق وسطی میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کے ڈائریکٹر عبداللہ خان کا کہنا تھا کہ پاکستان سعودی عرب اور عرب اتحادیوں سے بیک چینل رابطوں کے ذریعے یہ بات کر رہا ہے کہ وہ ایران کے خلاف اسرائیلی چال میں پھنس کر استعمال نہ ہو، جبکہ دوسری جانب ایران کو قائل کرنے کی کوششیں بھی کر رہا ہے کہ تنازع کو مزید پھیلانا خود اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی جانب سے اس سے قبل کہا گیا تھا کہ اسلام آباد نے تہران کو سعودی عرب کے ساتھ اپنے دفاعی معاہدے کی یاد دہانی کروائی ہے۔ سینیٹر مشاہد حسین سید نے اس صورتحال پر تجزیہ کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر لکھا کہ پاکستان کو اس پیچیدہ صورتحال میں مہارت اور نزاکت سے سفارتکاری کرنا ہوگی اور اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ پاکستان کسی جال میں نہ پھنسے۔ پاکستان کو خود ایران جنگ سے کس طرح کے خدشات ہیں اور اسٹریٹجک اعتبار سے پاکستان اس تنازع کے پھیلنے سے کن مسائل کو ابھرتا ہوا دیکھ رہا ہے، اس حوالے سے ہم نے ماہرین سے بات چیت کی ہے۔ آبنائے ہرمز سے تیل اور تجارتی کارگو کی بندشوں کے علاوہ اسلام آباد میں پالیسی ساز ایک کہیں بڑی اسٹریٹجک تبدیلی سے خائف ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ایران کی سیستان اور بلوچستان پالیسی اور سعودی عرب اور ترکی کے ساتھ پاکستان کے دفاعی تعلقات اس جنگ کے تناظر میں سنگین خطرات کا سبب بن سکتے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل اور تہران کی فوجی حکمت عملی پاکستان کے سرحدی علاقوں اور گوادر جیسے حساس منصوبوں کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کے بعد پاکستان کے طویل مدتی خدشات کیا ہیں؟ خطے میں سیکیورٹی امور پر نظر رکھنے والے تجزیہ کار خراسان ڈائری سے منسلک سینئر صحافی افتخار فردوس کے مطابق ایران میں جاری جنگ کے کئی پہلو پاکستان کے لیے سنگین خطرات پیدا کر سکتے ہیں۔ آیت اللہ خامنائی کی ہلاکت کے بعد پاکستان میں ہونے والے احتجاج کی مثال دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ کچھ دن قبل ہم نے مظاہرے دیکھے جن میں لوگ ہلاک ہوئے اور خاصا نقصان ہوا۔ افتخار کا ماننا ہے کہ ابھی تک یہ خطرہ مکمل طور پر ٹلا نہیں ہے اور یہ آگ دوبارہ کسی بھی وقت بھڑک سکتی ہے۔ یاد رہے امریکی اور ایرانی حملوں میں سید خامنائی کی ہلاکت کے بعد پاکستان میں ہونے والے مظاہروں میں 32 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر آپ ٹی وی پر ایران میں شہری ہلاکتیں دکھائیں گے، اگر ان کی قیادت دوبارہ نشانہ بنے گی اور ایسے منظرنامے پیدا ہوں گے جس میں ایران کے اندر شدید تباہی دکھائی دے گی تو اس کے اثرات یقیناً پاکستان پر بھی آئیں گے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اگر مغربی محاذ پر دباؤ بڑھتا ہے تو ایران اپنی عسکری توجہ مشرقی سرحد یعنی سیستان اور بلوچستان کی جانب منتقل کر سکتا ہے، جس کے اثرات براہ راست پاکستان کے سرحدی علاقوں پر پڑ سکتے ہیں۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایسی صورتحال میں فضائی حملوں، کروز میزائلوں یا دیگر عسکری کارروائیوں کا خطرہ بھی بڑھ سکتا ہے جو غلطی سے پاکستانی حدود میں بھی آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ گوادر اور سی پیک جیسے اہم منصوبے بھی ممکنہ خطرات کی زد میں آ سکتے ہیں۔ تجزیہ کار یہ بھی خبردار کرتے ہیں کہ اگر ایران کے اندر عدم استحکام بڑھتا ہے تو سرحدی علاقوں میں شدت پسند گروہوں کی سرگرمیاں تیز ہو سکتی ہیں، جس سے بلوچستان میں سیکیورٹی صورتحال مزید پیچیدہ
ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان اس تنازع میں محتاط سفارتکاری کے ذریعے خطے میں کشیدگی کم کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ برطانیہ کے شہر پیٹر برا میں جب ایک مقامی مسجد ایک نفرت آمیز واقعے کا نشانہ بنی تو شہر کے رہائشی ڈین ہیرس اور ان کے 12 سالہ آٹسٹک بیٹے جوش نے مسجد میں کیک بانٹ کر مسلم برادری کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کیا۔ جو سفر اس مسجد سے شروع ہوا وہ ڈین اور جوش کو برطانیہ کی درجنوں مساجد کے علاوہ مدینہ میں مسجد نبوی تک لے گیا۔ ہماری ساتھی عالیہ نازکی نے ڈین اور جوش سے لندن کی ریجنٹس پارک مسجد میں ملاقات کی، جہاں وہ افطار کے وقت کیک بانٹ رہے تھے۔ دیکھیے عالیہ نازکی اور محمد نبیل کی یہ رپورٹ۔ کہتے ہیں کہ آپ اپنا دل مدینہ میں چھوڑاتے ہیں، اور یہ بالکل سچ تھا، کیونکہ مجھے اس سکون، اس اطمینان اور اتحاد کی اس کیفیت کی توقع نہیں تھی۔ یہ سب دیکھ کر یہ بات ثابت ہوئی کہ اگرچہ کچھ لوگ ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم میں اختلافات سے کہیں زیادہ چیزیں مشترک ہیں۔ تو یہ ہے جوش، یہ ایک 12 سالہ آٹسٹک بچہ ہے جو بول نہیں سکتا، لیکن بیکنگ میں اس کی خاص صلاحیت ہے۔ ہم کیک ناٹ ہیٹ مہم کے ذریعے ملک بھر میں اور بین الاقوامی سطح پر سفر کرتے رہے ہیں، جو کہ ایک بالکل اتفاقی مہم تھی۔ یہ ایک دن اس وقت شروع ہوئی جب پیٹر برا میں ہماری مقامی مسجد پر ایک انتہائی دائیں بازو کے شخص نے حملہ کیا۔ اس شخص نے جرم قبول کیا، لیکن اس نے مسجد میں موجود بچوں کو زبانی طور پر بھی ہراساں کیا اور خاتون پولیس افسر پر جسمانی تشدد بھی کیا۔ ہم چند دن بعد ان لوگوں کو یہ بتانے گئے کہ حملہ کرنے والے برطانیہ کی عظیم عوام کی نمائندگی نہیں کرتے۔ ہم نے سوچا کہ یہ خیر سگالی کا ایک اچھا قدم ہوگا۔ کیک ثقافت اور مذہب سے بالاتر ہے، یہ ہر طرح کے لوگوں کو پسند ہے، اس لیے کیک ایک فطری انتخاب تھا۔ Well, that's the main thing, is that he's a fantastic baker. He's cooked in... یہ ایک شاندار بیکر ہے، اس نے شاید 1 درجن میشلن سٹار ریسٹورنٹس میں کھانا پکایا ہے، تو اس کے لیے کیک لے جانا فطری تھا۔ مسجد میں اس کی پسندیدہ جگہ وہ خوبصورت اور نقش و نگار سے سجا ممبر ہے، جہاں امام کبھی کبھی خطبہ دیتے ہیں۔ He will automatically gravitate there. One more. You come nearer to us, brother. Yeah, the hate was most unexpected. نفرت بالکل غیر متوقع تھی۔ مجھے انتہائی دائیں بازو کی تحریک کے تشدد کا اندازہ نہیں تھا، اور یہ کہ وہ ایک بالکل سادہ سی بات کو، ایک چھوٹے بچے کی عبادت گاہ میں کیک لے جانے جیسی چیز کو کیسے اس چیز میں بدل دیں گے جس پر انہیں موت کی دھمکیاں، تشدد کی دھمکیاں اور میرا کریئر ختم کرنے کی دھمکیاں دینا مناسب لگا۔ These things were most unexpected. But no, we feel like if we were to give up... لیکن اگر ہم ہار مان لیں تو یہ ان کے ڈرانے دھمکانے کی مہم کی جیت ہوگی۔ ہمیں سعودی حکام کی طرف سے دعوت ملی اور ہم بہت شکر گزار تھے۔ یہ ایک بہت مبارک دعوت تھی۔ جوش کو مدینہ بہت پسند آیا، آپ اسے محسوس کر سکتے تھے۔ مدینہ ایک جگہ سے زیادہ ایک احساس تھا۔ اسے خاص طور پر وہ وقت پسند آیا جب ہمیں مسجد کی چھتوں تک رسائی ملی۔ ہم شاید 1 گھنٹے کے لیے راستہ بھول گئے، لیکن یہ کھونے کے لیے ایک خوبصورت جگہ تھی، اور آخرکار ہم راستہ ڈھونڈ کر واپس آئے۔ ہم پاکستان جیسے ممالک کا دورہ کرنے کے لیے بہت پرجوش ہیں۔ ہمیں وہاں سے بہت سے دعوت نامے موصول ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت خوشگوار تجربہ ہوگا۔ The Joshy man, that would be a really profound experience for us. We love it so far. No one was lying when they said about the air in Medina. Yeah, absolutely. So this journey has been most unexpected from... یہ سفر بالکل غیر متوقع رہا ہے۔ پیٹر برو میں ایک اتوار کی دوپہر کیک پہنچانے سے لے کر دنیا بھر کا سفر کرنے اور پوری برطانیہ میں مساجد کا دورہ کرنے تک، اس نے ہمیں دکھایا ہے کہ اگرچہ معاشرے میں نفرت کا ایک عنصر موجود ہو سکتا ہے، لیکن محبت ہمیشہ نفرت پر غالب آتی ہے۔ ہمیں اس اصول پر قائم رہنا ہوگا اور جو ہمیں صحیح لگتا ہے وہ کرتے رہنا ہوگا۔ And continue what we think is right. بھارت میں عورتیں بڑی تعداد میں کام تو کرتی ہیں، لیکن ان کی محنت کو اکثر زیادہ سراہا نہیں جاتا۔ لیکن مغربی ریاست گجرات کے احمد آباد شہر کی کچھ مسلمان خواتین نے اپنی محنت سے اپنی الگ پہچان بنائی ہے۔
चंद साल पहले एक खातून ने घर में ही रोटियां बनाकर बेचना शुरू की और उनकी कामयाबी देखते हुए इलाके की बहुत सी औरतों ने ये काम शुरू किया और वो भी माली एतबार से अपने पैरों पर खड़ी होने लगी। अहमदाबाद के रोटी बाजार की कहानी सुनिए तेजस वादिया से। हमारी रोटी दिलों को जोड़ती है, सबको जोड़ के रखती है, हिंदू मुसलमान सब आते हैं हमारे वहाँ। होटल का कारोबार है मेरा, तकरीबन 250-300 रोटी ले जाता हूँ मैं। जब कोई रोटी का बोलता है कि कैसी है रोटी, बढ़िया है तुम्हारी रोटी, तो हमको बहुत यानी गर्व होता है। एक तरफ मंदिर और दूसरी तरफ मस्जिद, और इन दोनों इबादत गाहों के बीच वाक़ है अहमदाबाद के जमालपुर इलाके का रोटी बाजार, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जहां शमीना जैसी ख़वातीन बेपनाह मेहनत व मशक्क़त से अपनी ज़िंदगी बदल रही हैं रोटियां बनाकर। शमीना और उनकी चचेरी बहन यास्मीन मिलकर रोज़ाना तकरीबन 600 रोटियां और पराठे बनाती हैं। हम 3 रुपए की एक रोटी बेचते हैं। फिर कोई की रिक्वायरमेंट होती है कि अच्छी रोटी बना दो, मोड़ वाली बना दो, तेल दूध डाल के बना दो, तो वो हम 5 रुपए में देते हैं। सादा पराठा 10 रुपए में, तेल वाला जो तल के देते हैं वो 15 रुपए में। કે કંઈ પણ અમારે પ્રસંગ હોય તો અમને કોલ પણ કરીને અમને કહી દઈએ છે કે આટલી અમારે જરૂરત છે રોટીની, બરાબર, તો એ અમને પૂરી પાડે છે। ના હોય તો એમને આજુબાજુમાંથી પણ કરી આપે છે અમને, અને સ્વભાવ ને રિલેશન બહુ સરસ છે, એક ઘર જેવો રિલેશન જેવો થઈ ગયો છે અમારો। मैं मिनिमम 10 साल से आता हूँ और बहुत अच्छा है यहाँ का रोटी का, सब इनका कारोबार ने सब अच्छा है। होटल का कारोबार है मेरा, तकरीबन 250-300 रोटी ले जाता हूँ मैं। यहाँ तकरीबन 40 औरतें रोटियां बनाने के काम में लगी हुई हैं। इनमें हनीफा भी शामिल हैं, जिनकी उम्र अब 70 बरस है। मैं 300-400 बना लेती हूँ, बस इससे ज्यादा नहीं बना सकती। इस उम्र में रोटियां बनाना तो आसान नहीं, लेकिन उनके जज्बे में कोई कमी नहीं आई है। ये हिलना फिरना, मजदूरी करनी, मजदूरी से और तंदुरुस्ती रहती है अपनी। हसीना ने तकरीबन 20 साल पहले यहाँ रोटियां बनाकर बेचने का काम शुरू किया था, लेकिन अब वो ये काम नहीं करती। हसीना का कहना है कि उन्होंने माशी परेशानियों की वजह से ये काम शुरू किया था और उन्हें इस बात की बहुत खुशी है कि उनके नक्शे कदम पर चलकर दूसरी ख़वातीन भी माशी एतबार से खुद कफील हो रही हैं। ज़्यादा रहने की एक रोटी बेचते थे 30 साल पहले, रोटी तो पका रही थी थोड़ी, गला की जम गई तो फिर सब जना करने लग गए। चलो ना आजादी के तो रोटी सबसे हार्ड है रोटी। सब्जी तो तुम सीटी बोला लो 5 मिनट में 10 मिनट में तो कंप्लीट हो जाएगी, रोटी में बहुत देर लगती है। तो सब्जी पका लेते लोग, घर पे रोटी हमारे पास से ले जाते। जब कोई रोटी का बोलता है कि कैसी है रोटी, बढ़िया है तुम्हारी रोटी, तो हमको बहुत यानी गर्व होता है कि बहुत अच्छी रोटी हम बना सकते हैं, हम बना के बेच सकते हैं। तो गिराक जैसा हमारी तारीफ करता है तो हमको और खुशी होती है। इन औरतों की मेहनत की वजह से रोटी बाजार इस इलाके की पहचान बन गया है। ये काम उनके लिए आमदनी का जरिया भी है और उन्हें लगता है कि दिलों को जोड़ने का वसीला भी। हमारी रोटी दिलों को जोड़ती है, सबको जोड़ के रखती है, हिंदू मुसलमान सब आते हैं हमारे वहाँ। सबसे अच्छा रिलेशन है, सब अच्छे से लेके जाते हैं और सब हैप्पी जाते हैं हमारे वहाँ से। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के इलाके कोरंगी में सड़क किनारे रखे तकरीबन 10 फुट बुलंद एक मुबैना शैतानी मुजस्मे की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने इसे अपनी तहवील में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक ये मुजस्मा थर्मोपोल यानी फोम से तैयार किया गया था और इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक इसे एक मजहबी जमात ने योम अल कुद्स की रैली में अलामती तौर पर नजर आतिश करने के लिए बनवाया था। SHO कोरंगी नासिर महमूद के मुताबिक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मुकाम का सुराग लगाकर मुजस्मा बरामद किया और कारीगर से पूछगछ की है। कारीगर ने बताया कि ये ऑर्डर एक मजहबी तंजीम की जानिब से दिया गया था। पुलिस का कहना है कि इस मामले में फिलहाल कोई जुर्म सामने नहीं आया और मुतल्लिका अफराद से तहरीरी बयान लेने की कोशिश की जा रही है। बोला मुझे ये ऑर्डर दिया है मौलाना अकील ने, अकील का नंबर नहीं मिला। फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने ये कोई एक रैली निकालनी थी जुम्मतुल विदा की,
और उसमें इन्होंने इसको वहाँ पे जाके कहीं कैप्री साइनमे के बाद इसको आते फ़लस्तीन के हक़ में और ईरान के हक़ में फ़लस्तीन के अल-कुद्स रैली की आप यकीनन बात कर रहे हैं जो अल-कुद्स रैली के हक़ में इसको वहाँ पे उन्होंने जलाना था। ये मुजस्समा कदीम देवता बाल की शक्ल से मुशाबे बताया जा रहा है, जिससे तारीखी और मजहबी मुतून में एक झूठे माबूद के तौर पर बयान किया गया है। बाइबल और कुरान की तफासिर के मुताबिक बाल कदीम मशरिक़ वुस्ता ख़ुसूसन केनानी और फिनीकी अक़वाम का एक अहम देवता समझा जाता था, जिसे ज़रखेज़ी और बारिश का खुदा माना जाता था। कनानी और फिनीकी कदीम सामियो नस्ल अक़वाम हैं जो बुनियादी तौर पर मौजूदा लेबनान, फ़लस्तीन और इसराइल और शाम के साहिली इलाकों यानी बहरे रूम में आबाद थीं। इस्लामी रिवायत के मुताबिक हज़रत इलियास ने अपनी कौम को बाल की इबादत तर्क करके एक खुदा की इबादत की दावत दी थी। सूरा अस-सफ़ात में जिक्र है कि हज़रत इलियास ने अपनी कौम से कहा, क्या तुम बाल को पुकारते हो और बेहतरीन खालिक को छोड़ देते हो? याद रहे कि लगभग एक माह पहले यानी 11 फरवरी 2026 को ईरान में इस्लामी इनकलाब की सालगिरह के मौके पर मुनक्कद होने वाली रैलियों में ईरान के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरीन की जानिब से एक बड़े मुजस्समे को नजर आतिश किया गया था। सींगों वाले बैल की सूरत में एक कुर्सी पर बैठे इस पुतले को मुंतज़मीन ने बाल करार दिया। इस कदीम देवता का जिक्र मसीहत और यहूदियत दोनों में मरकजी हैसियत रखने वाले मजहबी मुतून के मजमूए बाइबल और मुसलमानों की मुकद्दस किताब कुरान में एक झूठे माबूद के तौर पर किया गया है। कराची में मिलने वाला मुजस्समा भी बाल जैसा है। मुफस्सरीन कुरान के मुताबिक बाल के लुग़वी माने आका, सरदार और मालिक के हैं। कुरान में कई मुकामात पर इस लफ्ज़ को शोहर के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। तो मेरे पास बोला इमरान आया, उसने बोला यार एक ये वाला मुजस्समा बनाना है। मैंने बोला ठीक है बना दूंगा। तो ये आप देखें ना, हाथ लगा के इसका वज़न ही नहीं, बड़ी मुश्किल से 4-5 केजी वज़न होगा। ये थर्मापोल से बना हुआ है। तो थर्मापोल उसने बोला बनाना है, तो मैंने बोला बना दूंगा। तो उसके कहने पे मैंने बोली बना के दिया। इंग्लैंड की T20 लीग दी 100 में पाकिस्तानी लेग स्पिनर अबरार अहमद को सनराइजर्स लीड्स ने 1,50,000 पाउंड में खरीद लिया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस फैसले पर खासी बहस शुरू हो गई है। ये रकम पाकिस्तानी रुपयों में 6 करोड़ 80 लाख रुपए से जायद बनती है। 27 साल अबरार अहमद की इस फ्रेंचाइज में शमूलियत पर कुछ भारतीय सार्फिन ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सियासी कशीदगी का हवाला देते हुए तनकीद की है, जबकि पाकिस्तानी सार्फिन और कई क्रिकेट मदाहों ने इसे खेल के लिए मस्बत कदम करार दिया है। दी 100 लीग में शामिल 8 टीमों में से 4 टीमें जुज़वी तौर पर ऐसी कंपनियों की मलकियत हैं जो इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL की फ्रेंचाइजेस भी चलाती हैं। इस पस मंजर में यह खबर भी ज़ेरे बहस रही कि बाज़ IPL से मुंसलिक फ्रेंचाइजेस पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मुंतखब नहीं करेंगी। ताहम सनराइजर्स लीड्स ने अबरार अहमद को अपनी तरजीह करार देते हुए बोली जीत ली। टीम के हेड कोच डैनियल वेटोरी के मुताबिक अबरार अहमद एक मुनफरिद और पुरअसरार स्पिन बॉलर हैं और कई मुकामी बैट्समैनों के लिए उन्हें खेलना आसान नहीं होगा। दूसरी जानिब बिर्मिंघम फिनिक्स ने पाकिस्तानी ऑलराउंडर उस्मान तारिक को 1,40,000 पाउंड में खरीदा है, जबकि दीगर पाकिस्तानी खिलाड़ियों में से कई को इस बार किसी टीम ने मुंतखब नहीं किया है। क्रिकेट मुबस्सरीन के मुताबिक अबरार अहमद की शमूलियत इस बात की अलामत है कि बैनुल अक़वामी लीग्स में खिलाड़ियों के इंतखाब में बिलाखिर कारकर्दगी और सलाहियत को तरजीह दी जाती है। याद रहे कि दी 100 लीग क्रिकेट का एक तरह से नया फॉर्मेट है जिसे 2021 में मुतारिफ कराया गया था। इसका मकसद क्रिकेट को मजीद दिलचस्प और तेज रफ्तार बनाना बताया गया है। इस लीग में 8 टीमें शामिल हैं, जिनमें हर स्क्वाड 15 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है, जिसमें बरतानिया के बाहर से 4 खिलाड़ियों को शामिल करने की इजाज़त है। हर इनिंग्स 100 गेंदों पर मुश्तमिल होती है और एक बॉलर एक मैच में ज़्यादा से ज़्यादा 20 गेंदें करवा सकता है। ताहम इसमें 25 गेंदों का पावर प्ले भी शामिल होता है। You're out. Thank you for your bidding. But you're in the Sunrisers Leeds at £190,000. This is Abra Ahmed selling then for £190,000 to the Sunrisers Leeds. Everyone sure, my hammer's raised. Then I'm selling at £190,000 in the 100 auction. Sold for £190,000. Thank you. और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए।
लेकिन इजाजत लेने से कबल अब तक की खास खबरें। अमेरिका के वजीर दिफा पीट हेग्सेट ने दावा किया कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई जख्मी हैं। हेग्सेट ने ईरानी सरकारी टीवी पर कल मुज्तबा खामनाई का पढ़ा गया तहरीरी बयान याद दिलाते हुए सवाल उठाया कि इसमें कोई वीडियो या ऑडियो क्यों नहीं थी। हेग्सेट ने कहा कि मेरा ख्याल है आप जानते हैं क्यों नहीं थी। वजीर दिफा ने मजीद कहा कि मुज्तबा खौफजदा हैं और जख्मी हैं और दावा किया कि वो छुपते फिर रहे हैं। उनके मुताबिक ईरान के मिसाइल हमलों की तादाद 90% कम हो चुकी है, जबकि उसके एक तरफा हमला आवर ड्रोन्स 90% तक कम हो गए हैं। बरतानवी वजीर खारजा योविट कोपर का कहना है कि रूस और ईरान आलमी मईशत को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आबनाए हुर्मुज में हमलों के बाइस बहरी ट्रैफिक महदूद हो गई है। ईरान के नए रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई ने जुमेरात को कहा था कि वो इस रास्ते में जहाज रानी को रोकेंगे। ताहम रात गए अमेरिका ने रूसी तेल की खरीदारी पर आयद पाबंदियों में नरमी का ऐलान कर दिया था। कोपर ने कहा कि रूस और ईरान के दरमियान ताल्लुकात तवील अरसे से हैं और दोनों ममालिक की अपने तर्ज अमल और हरबों में ममासलत है। उन्होंने कहा कि हम देखते हैं कि ये दोनों रियासतें किस तरह एक दूसरे की मदद करने और मिलकर फायदा उठाने की कोशिश करती हैं ताकि आलमी मईशत को हाईजैक किया जा सके। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक वस्ती तेहरान में जोरदार धमाकों के झटके महसूस किए गए हैं। हजारों ईरानी योम अल कुद्स के मौके पर फलस्तीनियों की हिमायत में मार्च में शरीक हैं। इतलात के मुताबिक कुछ धमाकों की आवाज़ें उस मुकाम के करीब सुनाई दी जहां ये मुजाहरा जारी है। तुर्की की वजारत दिफा के मुताबिक ईरान से दागा गया एक मिसाइल नेटो के असासों ने तबाह कर दिया है। वजारत ने एक बयान में कहा कि ईरान से दागा गया एक बैलिस्टिक हथियार जो तुर्क फिजाई हदूद में दाखिल हुआ उसे मशरकी बहरे रूम में तैनात नेटो के फिजाई और मिसाइल दिफाई असासों ने नकारा बना दिया है। बयान में मजीद कहा गया कि मुल्क और उसकी फिजाई हदूद के खिलाफ खतरात के हवाले से तमाम जरूरी इकदाम पुरअज़म तरीके से किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला लक्की मरवत में शादी खेल की रसूल खेल चेक पोस्ट के करीब IED के एक धमाके में 6 पुलिस एहलकार हलाक हो गए हैं। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक लक्की मरवत धमाके के नतीजे में हलाक होने वाले इन 6 पुलिस एहलकारों में SHO सदर आजम, कांस्टेबल शाह बहराम, कांस्टेबल शाह खालिद, कांस्टेबल हाजी मोहम्मद, कांस्टेबल गुलजादा, कांस्टेबल सखी ज़ादा शामिल हैं, जबकि कांस्टेबल इंसाफुद्दीन शदीद जख्मी हैं।